Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your teacher Shugupta Kade, teacher BMS Arulangate, and this is class 7th weeks social science part weeks lesson number 4, growing up as boys and girls. As you are known students that we have already read this lesson. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमें पेंडिंग टेक्सचुअल क्वेश्चंस, तो इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के आपके लिए रखे हैं. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. Are the statements given alongside true or false? Support your answer with the use of an example. तो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमको बोलना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सही है या गलत है, तो इनको एग्जाम्पल भी साथ में देनी है. ए पार्ट. All societies do not think similarly about the roles that boys and girls play. ऑल सोसाइटीज़, तमाम सोसाइटीज़ एक जैसे नहीं सोचती है किन के बारे में, लड़कों और लड़कियों के बारे में. बिल्कुल ये ट्रू है, दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. ऑल सोसाइटीज़ assign different roles to boys and girls so that they may prepare themselves for their future roles and as men and women. For example, boys are given cars to play with and girls dolls. Number B. Our society does not make distinctions between boys and girls when they are growing up. हमारी सोसाइटी जो है ये फ़र्क नहीं करती है लड़कों और लड़कियों में जब वो बड़े हो रहे होते हैं. मगर यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी गई इट इज़ फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे होती है डिस्टिंक्शन, यहाँ पे फ़र्क होती है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. आवर सोसाइटी मेक्स क्लियर distinctions between boys and girls when they are growing up. For example, how girls must dress and how girls need to talk are ways of making distinctions between boys and गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब बॉयज़ और गर्ल्स ग्रोइंग अप होते हैं उस टाइम उन पे डिस्टिंक्शंस उनके बीच फ़र्क किया जाता है. कैसे? तो ये बोला जाता है कि गर्ल्स को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, गर्ल्स को कैसे बात करनी चाहिए और लड़कों को कैसे रहना चाहिए, रफ़ रहना चाहिए और लड़कियों को पोलाइट रहना चाहिए. डिफरेंट स्टेज पे होता है लड़कियों और लड़कों के साथ जब वो ग्रो हो रहे होते हैं. सी पार्ट. वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क. यहाँ पे लिख रहे हैं कि वुमेन जो घर पे रहती है वो काम नहीं करती है. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि वहाँ ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है. वुमेन हु स्टे एट होम हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. जो घर में रहती है औरतें वो बहुत काम करती है. फॉर एग्जांपल द मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली. वो फैमिली का ख्याल रखती है, स्पेशली चिल्ड्रन बच्चों का ख्याल रखती है. द एल्डरली एंड सिक मेम्बर्स, जो घर के एल्डर सिक मेम्बर्स होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, लाइज विथ वुमेन. ये सब वुमेन का है. फैमिली के लिए क्या क्या उनको करना होता है, खाना बनाना होता है, सफाई करनी होती है, कपड़े धोने होते हैं, उनका हर कोई सी चीज़ का ख्याल रखना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो वुमेन जो घर पे रहती है उसको बहुत काम करने को होता है. डी पार्ट. द वर्क दैट वुमेन डू इज़ लेस वैल्यूड दैन दैट ऑफ मैन. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वर्क वुमेन करती है, औरत करती है, उसको लेस वैल्यू, कम वैल्यू दी जाती है मैन से. बिल्कुल ठीक है, ये सही है, यहाँ पे ऐसा किया जाता है. ट्रू, दिस इज़ ट्रू. द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क. जो औरतें घर में काम करती हैं उनके काम को काम नहीं माना जाता है. इट्स ऑल्सो एज्यूम दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन. ये कहा जाता है कि ये अल्लाह कुदरत की तरफ से ही वुमेन के लिए ही कुदरत की तरफ से है कि उनको काम वहाँ से ही मिला है करने के लिए, वो काम के लिए बनी हुई होती है. इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर. तो इस काम के लिए पे नहीं मिलनी चाहिए. तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं. इसके बाद है हाउस वर्क इज़ इनविजिबल एंड अनपेड वर्क. हाउस वर्क जो है वो इनविजिबल है. इनविजिबल का मतलब होता है वो दिखाई नहीं देता है काम. हाउस वर्क इज़ फिज़िकली डिमांडिंग. घर का काम जो होता है वो फिज़िकली, उसमें फ़िज़िकल एनर्जी लगती है. हाउस वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग. हाउस वर्क जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है. यहाँ पे हमको अलग अलग ये डिफ़ाइन करनी है कि इनविजिबल क्या, फिज़िकल डिमांडिंग, टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ. तो फर्स्ट हम करेंगे इनविजिबल. द लिटरल मीनिंग ऑफ इनविजिबल इज़ अनएबल टू
be seen. وہ انویزیبل ہوتا ہے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے. Household tasks undertaken by our mothers and sisters is invisible. جو ہمارے گھر میں عورتیں کام کرتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے. Because we do not value their work. کیونکہ ہم ان کی ورک کا ویلیو نہیں جانتے ہیں. We think their work as their duty. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کا جو کام ہوتا ہے عورتوں کا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو دوسرا ہوتا ہے فزیکلی ڈیمانڈنگ. فزیکلی ڈیمانڈنگ اس میں فزیکل ورک لگتا ہے, محنت لگتی ہے. فزیکلی ڈیمانڈنگ مینس دا ورک دیٹ ریکوائرز فزیکل لیبر. وہ کام جس میں فزیکل لیبر چاہیے, فزیکلی وہ اس میں انوالو ہوتی ہے, باری کام کرتے ہیں. دا ورک وومین ڈو ان آور ہومز از فزیکلی ڈیمانڈنگ. جو وومین ہمارے گھر میں جو عورتیں گھر میں کام کرتی ہے وہ فزیکلی ڈیمانڈنگ ہوتی ہے, ان میں انرجی ان کو لگتی ہے, فزیکل انرجی. ہاؤس ورک انوالوز مینی ڈفرینٹ ٹاسکس سچ ایز واشنگ کلوتھس. ہاؤس ورک میں کیا کیا آتا ہے؟ کپڑے دھونا, کلیننگ صفائی کرنا, سویپنگ جھاڑو مارنا, اینڈ پکنگ اپ لوڈس, اور گھر کے جو باری کام ہیں وہ لوڈس وہ اٹھانا. کچھ گاؤں ایسے ہیں جن میں عورتیں سر پہ لاد کے پانی لاتی ہیں, دی فیچ واٹر, ٹھیک ہے, فرام ڈسٹنٹ پلیسز. دیز ٹاسکس ریکوائر ہیوی فزیکل ورک. ان کاموں میں بہت زیادہ فزیکل ورک لگتا ہے. تھرڈ ہے ٹائم کنزیومنگ. جو کام ہوتے ہیں گھر کی عورتوں کے وہ بہت ٹائم بہت لگتا ہے. دا ٹرم ٹائم کنزیومنگ مینس دا ٹاسک آن وچ اے لاٹ آف ٹائم از اسپینڈ. وہ کام جن میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے اس کو ہم ٹائم کنزیومنگ بولتے ہیں. ہاؤس ہولڈ ٹاسکس ہوتے ہیں جو گھر کے کام ہوتے ہیں دیٹ وومین ڈو آر ٹائم کنزیومنگ. جو گھر کے کام عورتیں کرتے ہیں اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. فار ایگزامپل فار میکنگ ون ٹائم میل مور دین 1 hour از ٹو بی اسپینڈ. جیسے آپ لے لو کھانا بنانا ہے, اس کے لیے بھی 1 گھنٹے سے زیادہ عورتوں کو لگتا ہے. ہاؤس وائفز ہیز نو ٹائمز ٹو ریلیکس آلسو. ہاؤس وائفز جو ہوتی ہے گھر پہ کام کرنے والی عورتیں, ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے آرام کے لیے. دے آر آلویز بزی ود دیئر ورک. وہ ہمیشہ اپنے کام میں بزی رہتی ہیں. تو بچوں یہ تھے کچھ کوشچنز. پلیز میک یور نوٹ بکس. تو یہ جو کوشچنز ہیں یہ آپ پلیز اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کیجیے. اوکے, اللہ حافظ.